अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके साथ आपका शकील अहमद, ये मेरा यूट्यूब चैनल है शकील अहमद के नाम से। जैसे कि आपको मेरे रोज़ाना नए नए ब्लॉग मिलते हैं, आज मैं अपने बांग्लादेश भाइयों के साथ, ये मेरे दोस्त इनके साथ बैठा हूँ। इधर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं सऊदी अरब के अंदर और एंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत खुशी से एक दूसरे के साथ माशाल्लाह भाइयों की तरह रहते हैं। तो ये मेरे भाई कह रहे थे कि जी हमने एक बंगला में गाना रिकॉर्ड करना है, तो जी आपकी फरमाइश। বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেন বান্ধাইলি। বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কানে বান্ধাইলি। শালুক ফুলের লাজ নাই রাইতে শালুক ফুটেলো, রাইতে শালুক ফুটে। শালুক ফুলের লাজ নাই রাইতে শালুক ফুটেলো, রাইতে শালুক ফুটে। দর্শনে যার ভালোবাসা, যার সনে যার ভালোবাসা সেই তো মজা লুটেলো। বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কানে বান্ধাইলি। বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কানে বান্ধাইলি। শাওন ভাদর মাসে জামাই আদর করেলো, জামাই আদর করে। শাওন ভাদর মাসে জামাই আদর করেলো, জামাই আদর করে। ইচ্ছে জামাই করবে আদর, দানা তো নাই করেলো। বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কানে বান্ধাইলি। বকুল ফুল সোনা দিয়া হাত কেনে বান্ধাইলি।